Yan, hello guys. Good morning po sa inyong lahat. Yan po. Pare po natin ulit mag-vlogs. Yan na po yung mga unang sisiw po namin, medyo malalaki na. Yan, bali na yan. Bali hi, so hi. Bali pa 6 days. Yan siya, lalaki na sila. So 25 days na lang harvestin na to. Dami kaya yan, yan yung counter. Yan din yung dodo niya. Yan, shout out po sa inyo guys. Mga sisiw po natin, malaki na sila. Yan, subscribe naman po. Pa-like na rin po. Para share. Ito na lang din po yung bell button para